Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope you are feeling well. And now I'm so glad to greet you. My name is Adi Nugraha from Class A1 21 Elementary School Teacher Study Program, PGRI Yogyakarta University. Students, in the previous lesson we have learned about classification of animals based on the type of food. Jadi hari ini kita akan belajar mengenal jenis-jenis hewan berdasarkan jenis makanannya. And now let us move to the text discussion. Based on their food, animals are classified into 4 types, namely herbivores, carnivores, omnivores, and insectivores. Berdasarkan makanannya, hewan digolongkan menjadi 4 jenis, yaitu herbivora, carnivora, omnivora, dan insectivora. Number 1. Herbivores. Herbivores are plant-eating animals. Animals in the group make part of plant, ranging from leaves, stems, to twigs as food and energy source. The characteristic of herbivores can be identification from the shape and arrangement of their teeth. The teeth of herbivores tend to be tightly packed molars. Their molars are used by herbivorous animals to chew and crush their food in the form of plants. Jadi hewan herbivora adalah hewan-hewan yang pemakan tumbuhan. Hewan dalam golongan ini menjadikan bagian dari tumbuhan mulai dari daun, batang, hingga ranting sebagai makanan dan sumber energinya. Ciri-ciri hewan herbivora dapat kita identifikasi dalam bentuk dan susunan giginya. Gigi hewan herbivora cenderung berupa geraham rapat. Gigi geraham ini digunakan hewan herbivora untuk mengunyah dan melumatkan makanannya yang berupa tumbuhan. Apart from the structure of their teeth, herbivores are also characterized by their physiological digestive system. Ruminants, for example, they have a more complex digestive system equipped with various digestive enzymes that are able to convert cellulose from the grass or leaves into glucose, which is ready to be converted into energy. Selain dari struktur giginya, hewan herbivora juga dicirikan dengan physiological sistem pencernaannya. Hewan ruminansia misalnya, contohnya itu sapi. Mereka memiliki sistem pencernaan yang lebih kompleks, dilengkapi dengan berbagai enzim pencernaan yang mampu mengubah selulosa dari rumput atau dedaunan menjadi glukosa yang siap diubah menjadi energi. Example of plant-eating animals or herbivores include group that eat leaves and grass, for example, cows, horse, buffalo, elephants, and goats. Grain-eating group, for example, pigeon and parakeets. Fruit-eating group, for example, bats and parrots. Contoh hewan pemakan tumbuhan atau herbivora antara lain kelompok pemakan daun dan rerumputan. Contohnya itu ada sapi, kuda, kerbau, gajah, dan kambing. Kelompok pemakan biji-bijian, contohnya itu burung merpati dan parkit. Kelompok pemakan buah-buahan, contohnya itu kekelawar dan burung beo. Number 2, carnivores. Carnivores are meat-eating animal. Animal in this group make other animals as food. In the food chain, carnivores animals generally act as predator or predators. The special characteristic of carnivorous animals are the presence of strong and sharp canines, taring. The canines are used by carnivorous animals as a tool for tearing the flesh and their prey. Yang kedua, hewan karnivora. Hewan karnivora itu adalah hewan-hewan pemakan daging.
Hewan dalam golongan ini menjadikan hewan lainnya sebagai makanannya. Dalam rantai makanan, hewan karnivora umumnya bertindak sebagai predator atau pemangsa. Ciri khusus dari golongan karnivora adalah adanya gigi taring yang kuat dan tajam. Gigi taring tersebut digunakan hewan karnivora sebagai alat untuk mencabik daging dan dari mangsanya. Example of meat-eating animals or carnivores include group of birds, from example eagle and owls. Insect group, spider, mosquitoes, and dragonflies. Mammal groups, example tiger, cats, lion, dogs, cheetah, and wolves. Next, reptile group, example snakes, komodo dragon, and crocodile. Fish group, example shark and piranha fish. Contoh hewan pemakan daging atau karnivora antara lain kelompok burung, ada burung elang dan burung hantu. Untuk kelompok serangga ada laba-laba, nyamuk, dan capung. Dan kelompok mamalia ada harimau, kucing, singa, anjing, cheetah, dan serigala. Dan untuk selanjutnya kelompok reptil ada ular, komodo, dan buaya. Yang terakhir ada kelompok ikan, itu ada ikan hiu dan ikan piranha. Number 3, omnivores. Omnivores are animals that eat meat and plants, aka eat everything. The characteristic of the animals in this group are the tooth structure, which consists of complete incisors, canines, and molars. Flat incisors are used by cutting food. Canines teeth are used for tearing meat, while molars are used for chewing. Monkeys, mouse, pigs, and becantans are also example of omnivorous animals. Hewan omnivora adalah hewan pemakan daging dan tumbuhan, alias pemakan segala. Ciri-ciri dari hewan dari golongan ini adalah struktur giginya yang terdiri atas gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham secara lengkap. Gigi seri berbentuk pipih digunakan untuk memotong makanan, gigi taring digunakan untuk mencabik daging, sedangkan gigi geraham digunakan untuk mengunyah. Contoh dari hewan omnivora itu ada monyet, tikus, babi, dan bekantan. Number 4, insectivores. Insectivores are insectivorous animals. Animals in this group make insects either in the form of eggs, caterpillars, cocoon to imago, or adult insect as food. Insectivorous animals have no special characteristic. Some examples of animals in this group include amphibian, reptile, fishes, and aves. Yang keempat, hewan insektivora. Hewan insektivora adalah hewan pemakan serangga. Hewan dalam golongan ini menjadikan serangga baik dalam bentuk telur, ulat, kepompong, hingga imago atau serangga dewasa sebagai makanannya. Hewan insektivora tidak memiliki ciri-ciri khusus. Beberapa contoh dari hewan dalam golongan ini antara lain kelas amfibi, reptil, fishes, and aves. Well, let's stop here. Next up will be assessment. Before moving on, any question? If there are no question, I will give the text at Google Classroom and you can do it at home. The question is, please name each two of the 4 types of animals based on the type of food around your house. Assessments are collected on the next 2 days. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Untuk selanjutnya saya akan memberikan tugas. Sebelum pindah ke tugas, ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan boleh ditulis di Google WA Group atau Google Classroom. Jika tidak ada pertanyaan, saya akan memberikan tugas di Google Classroom dan Anda bisa mengerjakannya di rumah. Pertanyaannya adalah, tolong sebutkan masing-masing 2 hewan dari 4 tipe hewan
sesuai dengan jenis makanannya di sekitaran rumah. Tugas ini dikumpulkan 2 hari ke depan. Jadi diharapkan siswa semuanya mengerjakannya dengan baik. Thank you for attention. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.